Nana Video. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Enyunyam nidie asida ene edema utwedi aponyankopon ene anopei. Pastor Afram onyankopon Israel, good morning. Etie for Sister Mary onyankopon enka ho. Wa ware foforo onyankopon to ne bosu musuma ema onti de ewa wariem onukru. Onyankopon ni mo ni mukan. Ene kwasi da no pa se ne ye ne da no nyamso padwumadi ene ediba ena no pei na ade nyina ahyase ne onyankopon enti na hyase ye be sese onyankopon kronkron emedi ene mu kan ba bibiara awo me sese onyankopon kronkron emposeso emremu na emre wakoma se endoju wakoma emfa wo hye asem no mu se ne ane ebesua biara no ebetimi ato wakoma so na ewura wa adwem na hyase se do ye adwuma ene eba besua bibi nyam so mpadwuma de se ne aye no dani de na ye pese trosem no mu pe no kure hu na mse na so nyankopon de bibi adie ne mu kan enti megidi se ne de due ansa na dwuma de enko na wie no nyankopon de bibi ato akoma so na obadie hu onkwa na nyina na ebedi wani mu kan onkwa na nyina ene ye ba besua bibi afa kristosom fapim ya ne penyo fa kristosom fapim ti asem ni ye pa nia ogama no de be hye ho no Paul said nia o de hye ho no opipiara wintimi fa bibiara nka ho na nia o to bi to aso bia hye se nia o to ne fa so ene kasa fa fapim na nkasa ho nia twese fapim ni nya so ne den na ye de atoto ye ne ho ahwe se okwan na ne nam so no fapim no na ye da so to no ana ye hwehwe fapim foforo bi a ye to ya ban so e wo so na emse fapima Kristo edija ye no eye enkamumu fapem eno di besi ho senia enro Sister Mary ni kumu akabo mu enro yi so mo be honam ba ko sara na Kristo ede asafo no betim ho se ye nyina nkamumu nya ba ko senia ono ni eja metie no ti asem ye pa o se eja wo mi mu na mi wo mu sara na masafo no nye so Kristo fapem odi besi ho ne se wo mi ebetimi atena onyankopon dom na yatena honhom ba ko mu osigidie ba ko esubo ba ko ye nyina nyankopon ne eja ba ko ono ne hwe nyina so otie nyina mu na ofa ye nyina mu sa nyame ne nyina asom no enti se ba Kristo mu se ye Kristofo a etwa se sa honhom etimi possess me no amienu
ti asem ne yepa yentime to fapem foforo biara tio fapem foforo biara ni wa yebetimi ato se yeto fapem foforo biara ye free ahoni mu na to fapem yentu amaruade so ne twa sa fapem na ehya ho ne yehwehwe fapem no na ehya asese yetu bi ato aso sanya katua pa ebetumi aba yewi asebrei mu na fapem no sanya ye kan no fapem no yenkamo mu asafo no Kristo kan asafo no bo mu fiso onyankopon anka se nimse enkamo mu dia de nyina so nkunim ti asem no ye pa se ko Genesis 11 na ye kan free one no ba ye hwe Babel abantenten emra asase sofo nyina kwa no kro se obechichi kro bi agidin no wato abantenten bi akwa kopem nyame ani osoro tio emra o se adwuma na se no twosem se oto fapem no akodu pempenso bia emre onyankopon behu ya ne ho dwi no ti asem ne yo with onyankopon to me nyina wantumi astopo kokan ne tie ne yepa na mo onyankopon ka se nyankrofo na ye baako anokro kakasakro akabom no bibire no ebetumi astopo ntimo mianko ne enko ye won kasa no basabasa na ye mo so ti asase nyina so na no de obeja adwuma no unity tio hwa se banu na basa kabom ye baako a eho no nyankopon hia ne ne tumi wo ti asem ne ye pa so se ti asondem na papa mu wo a fa se wadwin so nyankopon tumi atete ne wo fie ho ye be kan trosem na ne ye be ko trosem no mu wenti na nyamso padwuma die o ye mpese ye de ya adwin be so nyankopon na mu me pese trosem no kasa chen ne di trosem na mo so fi se no di jae Kristo se ne amede amamu me remfa pribi foforo bia meka ho ti ne amonya no nso mu ye ne amonya no nso mu ye but na Kristo for Bible ne ye kagum ye buaso na de ya adwin susu ye so nyankopon tie ne ye pa. And the most of churches who come on papa mu Satan di hu try mu o ya so ya we so ni so fu so da e be so for asori ba so for so fu so asori ba and ye diti asondem ye so onyankopon brother Paul Williams onyankopon eka ho me brother ba kope ti asem ni yo enti ba Kristo ba asase so ba be kan ya bom fusi etimi kan bom a ya sen kunim di for dada bibire no Satan betimi e dia konkan enkamo mu unity onyankopon mu ti asem ni yo if asase so for ya no kro ka bomu na so with onyankopon ni to me nyina se bibire no e betimi ya stop on adese ye kwade ko papa won monsa fi so krofona ka bomu e baako unity e wo ho a obie no betimi de asun kunim na so hwe na asase so ye mo papa tio ena obeti osofo o se me bani tio me bani adenti no friend me ba because obe share na se ena ono so abeya osofo ene nti ono na won tio onipa bie no a owu obi ohunhum ne owu ye nyina ye ba ko pe osimu nyina mo gya ye ba ko pe ono ne wo soro no enti o tie mframa mo a hwe owusu bempa ne badukobi hwansanse me ko won so owusu bempa se ne ba no badukobi se ne papa no owusu bempa ide na ekoso wontem tie ne yo tie emre onyankopon hu se nkrofo no dwere busudwene peso obeye so do nyankopon de nyankopon ye odin papa mu si wonu onwone o se eja oba on ne ekoso ho tie nsam ne yo when na chese yes onyankopon da so emu o ye adwuma enkrofo bitimi dwere busudwene susu busu ye bone peso tu na mon bone ade onyankopon timi yese stop sa ankrofo e won kama mu ne so papa wonu sani ane a wasese biara ebe brase sa no nyame de e ba ti asem ne pa so se e ba nyankopon mu na so no nyankopon honhom trae mu na onyankopon do be hye mu a ade en se kan bo ye ba ko se Satan betumi atetie mu
se Satan betumi asɛe na agye so tetie mu nti asafo bia obehu sɛ papa mu ahyase babia no tie ne pa ida sɛ firi Onyankopɔn ana firi Satan because bia asafo tu na mo bɔne bi Onyankopɔn ni ma Onyankopɔn pɛ asafo no bɛkɔ so ayɛ sɛ adwuma no biem ade a Onyankopɔn ne so de papa mu ba wɔ mu papa mu nya ba pɛ ne asafo no yɛ bia brase tio Sano so na Satan ho so Onyankopɔn maka bom eye bibi pa dia Satan timi de stop here ne se odi papa mu pa ye mu sa asafo no nya papa mu pɛ ni asafo no ye bi apos ye dai ye nkwa ye nim biem nti wo nyamsum anka mu nim na nyamsum hunu oti asonda na se papa mu asonda mu adwene mienu beba bi fa Nyankopɔn ho ni o Nyankopɔn ho ba e kan bom ye baako unity. Yemi a Bible no for Psalm 133. Na yenti bibi wa David ka asem bi wa ana ne de be sha se ene. Asem ni ti ni se. Enuanum ba ko ye munhira. Tio, enuanum ba ko ye munhira. Enuanum ba ko ye munhira. Enuanum aye ba ko. Enhira firi mobile na David be kan wasoma kire ne. O se Shaye a eye nefe a eye se nuanom kabom trafako etise aboden wopa a ehwegu Aaron apampem esanugu na bodisem esanugu ntare mu anoso etise Hamon bosuo a esanugu Zion beposo na eho na awurade ahyensia ane nkwadi kosida tio ose hwefe hweye a eye nefe a eye se nuanom bom tio se nuanom bom quotation dane de nya ye kan but ye kan a ye drum bomu na ne batra na ye yusu fa kotra no nti sa Christopher ekosia na te fa ko a ya adwene se Onyankopɔn hyira ho dabi o se hwe nefe a eye se nuanom bom ye kase bibia bo bibi mu a Penifo kasa bi se asubi kobo asubi mu a enche na anoadwo fi se bom e dia hode ne bom na nya bom wie pe wo se na ni nyina sane yo ti asem ye pa so se kasa bi bia bo bibi mu a miti abo me kon mu me kon abo me bom me nsei abo me bo abebo me sisi abo me sre abo me nan ma be di padua mu sa no de tutu asafo no tio nti so kasa hwefe a eye se nuanom bom trafako a me se twase asafo tini yese nipadua etwase ye tre ye kon ye nya nsa ye nya nan ye nya bibia ti asem ne pa e biara ne ti e biara ne adwuma yesu ne nyina ye adwuma ba kon e ma me ho me na ye adwuma ma nipadua sa me na ho ka me nipadua nyina tipe no sa me te ka nipadua nyina tipe no ti asem ne yo we ni asafo Kristo di betimo iti fatutu na asafo na etiti mu no asori akwa na fatutu sa asafo no hu ni padua suo uhu etire uhu nsa uhu nai uhu sisie uhu yefun uhu so wonyina ye adwuma ba ko ti asem ne pa o se hwefe a eye se nuanom bom ye ba ko trafa ko o tie o se te se enwopa a o hwegu aro na pampam eti se Amon bosio a esan wo Zion beposo o se ho no Onyankopɔn hyehyɛ nsia ene nkwa dada kosida tio nti Onyankopɔn nkwa ne ne nhyira eti nkamomu ba bia nuanom bom aye baako atena mo eno ye fro na safo ho no Onyankopɔn hyehyɛ ne nhyira ho no Onyankopɔn tumi wo ho no Onyankopɔn hyehyɛ dan nkwa asie ti asani ye pa yensa tutumrika yanko asomafo nwoma no yanko asomafo nwoma no 4 yanko kan bibi o 4:32 na yentie bibi o ha asomafo nwoma no 4:32 yentie de okawa o se na womu bebra o gidi ye no akoma no won kra ye baako na womu biara anka se nyoma owo ye ono ara ne dia na mom ne nyina ye won kwasafo no dia na asomafo no de tumi di awurade Yesu wusori ho danse na dom kase wo nyina so
nanso na bribiere ose nanso na bribiere ni ho a ehia won mu biara na won sase tontone de dia otone ani ti ade bae di begu asomafo no na ase na ochiche mu ma obiara sedia ehia no tio ose wona obeji nyankopon tie no wonyina akoma ne won kra bomu ye baako ni pedua soma ye kan no tio wonyina akoma ne won kra bomu ye baako na firi sada no obia nkasa nya wo ye ne dia bio odi wasusu ni pedua o ede na wona nya okame ne wo say ono nko an dia enanya ni pedua ne nyina nya enan shampaboa wonan tabure shafam na shampaboa e protected pedua ni nyina fi se wan shampaboa na okotia dado so a the whole body no beti pain no tio nti prepare wo ho bia the whole body ni pedua ni nyina dia e twanu mu a e koma ni pedua ni nyina because e koye funu mu na ni pedua ni nyina nya bi ti asem ni ye pa nti o se frida o jide ya no won nyina ka bo mu ba ye baako ntichemu amamu biem ye ne afiaba ne abnaba wonyina be ye nipadua baako na fa obi ankame no se da mesi ye media asase a me wo ye media sika me wo ye media na emom na nyina ya asafo no dia na obi akoton tone a wo no de begu asafo no mpanimfo no nim na ode begu mpanimfo no nim no mpanimfo no so ankase we di onyame dia we di dia branyame nti mpanimfo nchani ya fa tutoka sisi adan na emom mpanimfo no hu se one body no part no ba bi ho ahia ho ba bi ho kuna ye ho ba bi ho su ho ba bi ho awe ho nti o chani ma no mani padua ni nyina nya bi tie church no me kasafo no wasoma kiro na o dia toto na asafo ho asofo du fu pefo mimfo hwekas ena asofo no be kwai adane estate agent omusi adan tio jeje nya fo sika bobo no de ye japade de ne dia to so gidin ukoka pe na omubuafu ena asofo no bi hia ukoka na omubuafu omamuna but yenti obia case ne odi ahye ya ho ne yeka ti asem ne yepa tio ose otonto ye nyina ne begu asuafo no na ase no ne asomafo ne ye ne se omutiche mu ma obiara pepepepe se ne ehia no na free sada no kono the whole church no obiara a okoso di hia bio church ni nyina bepe ne kogu ye funumu no eni anya bi eti anya bi nsa anya bi na anya bi afi body ni nyina sori waka ni nyina ye adwuma bom ti asem ne yo ti ni ye pa sa won sakra ye o ya se kono mpala onu ma he na onu fa wonum na kowyem ansa no saka sama church Christo di be si ho but na church be ni ehun empapa mu sikape adu frupe mim ye wi anya de dan paibo tio anya sem paibo nye ba ko e fa so pompa e mududo na bono kwambone so anya se tight offering nye ba ko e fa so gine mududo na giro kwambone so anya se nyamsom ye but ye mududo ko e fa so sum nyame no ye sum no kwambone so ye sum nyakopo se ni frafo ti asem ni ye pa ntu ati asomafo no tie ose asafunu ni ado asem ni ti no na entuto bi kan san kokan bi Romans 12 I want to Paul kan san bi wa ha Romans 12 ye kan Romans 12 verse 9 akofam kakra ye tie de o kan ose mu manya twon mfra odomu mun chire bone mun mata papa ho mun fa oni ado no do mu hu yie mun ni kan ni di mu hu ni mun nya modi bo mu nya mun nya honhom mo hye mun som awurade mun mama ni nyi wali da so mu ahohia mun to mo bo ase mun kram pai bo mora mun ma wotofo hia mu bi mun mo ahohoya hu modin mun se wona otamo mun se na ma monome mun ni ani jefo ani nye na mun no sufo mun nyina anwe adwene kro mun nwenwe ni o makase ho
ne momma ho brase mfam mum ho anyansafo momfa bone ntwa bone soka monna nwennyoma a eyefa onipa nyina anim se betumi a mufom de mone nipa nyina ntraso asomdwem adofo montotom ho hwe munya ni nyina ma Nyankopon bufo na watwe se me na retowo me ro metua ka Awurade na okasa enti se komdo tamfo a manaduane se sukomde na mani pribinom ne sai na de boboa jasramagu na tifin mumma bone ni musunim na mumfa papa ni bone sunim ti asem ne yo mumma bone ni musunim na mumma papa ni musunim asafuni ni yo pon samo de ma asafuni ni tio osemu manya twom fra odomu mumma nya twom emfra odomu frise odo ne kan bom ye baako tio odo ne ma asafu tumi jansa asafo odo ni wa church ni o ti asem ye pa Kristo sese ni amedo mo no sa na mo no dom ho odo ne kan Kristo ni asuafo no bom sa do na ne twase tre asuafo no mo ntiti Paul se sa odo no odi amayan wo Nyankopon do no odi kan bom baako no mo nhwe ye no mo manya twum amafrem fise nya twum yesum ode na esum ne han ni twaka biara nti sa asafo ho na nya twum kusu ni kan otan konkonsa na ntitwetwa baye ne ne keka ho abronya wo mo a Nyankopon tumi ni ho tumi bie ya dwuma asafo no wie fi bronsa me mfiri nyame tio say yakasa wa asafo no ma pachi sori gina mfiri nyame say tentumi ye bi ti asem ne ye pa na mo metwa se Nyankopon honhom a efiri odomu posese ye kan bom ye se ni padua ba ko ampapamunim anya twum ti pose church Monshe ye no ma nya twum amefra odomu se nya twum nya befra mu pe odoni ho bi Nyankopon do ne ko ya yesa dakato tio na mo munyina nya kro munyina nkamum ba ko mumma mo hia mo obia nwi ma ne yonko obia ni ma ne yonko obia hu ma ne yonko ti asane yo ose mumma otufo hia mo bi na ebasie wa ose mofam de ti o mofam de moni ni panyina traso asodwem na adofo mamon totom ho hwere ti o mamon totom ho hwere tese momfa bone ntwetwa bone ka watimi wakame na weyemi sei na huhu na wetia me na fawe menkasa no biem asonda ne bubu ani chie ne dia tam ne bokutia adu adanse de kwase ekodi adanse obi beduna no di adanse bokutia tio ya de no ankasa dusum ya de na dusum because me twasa asafo leaders ne de kan okroches amre na asafo no de package no offering aforeba kese ya kan okro na hye ti asoro ba no ti onim se Sunday oba asoro no ko ade ogino nyame anim but asafo na ankasa otimo Nyankopon ni ho jiroy nkamomo no oy Nyankopon do na dead perfect o se unity na wo mo na no nsenchene de ma mo so mo ko heaven mo ko kwagem na wono mo papai no nsenchene a chese sankofo e ko hell nim papa mu na wo no ye ba be kan Bible no sisubia senchene a chese asafo nyina e ko bronsam gem eni papa mu wo mu no ena senchene a chese asafo nyina e ko Nyankopon chen eni unity e wo ntemu Bible naka ye be kan tio enti asafo bia papa mu wo mu no mesia kan biem Nyankopon tumi ni Nyankopon ti ni ho fie ho oti David o se fa eye ne se nuanu bom trafako eti se amon bosu ye sanugu Zion be poso o se ho no Nyankopon hye nhira Nyankopon dada nkwa no se ho ne ho be bia nuanu bom aye baako nti o se banu na ba se hia me ka won ho ana se banu na ba sa kwa no kro asem pio be kanu mi Awurade me tie ne o ka ha o se mo hwe ye no mo totom ho hwe munya Awurade no ma Nyankopon no atwo se me na Awurade wo me
nti se kom do tamfo a manaduane ni se su kom de na manabibi nom tio munhira o se munhira na mamo nome ti asem ne pa ne tutu mi kan fa en ko 1 Corinthians ye kan 1:10 1 Corinthians 1:10 ye ti aso ne o kan ho se when ya muma Paul 1 Corinthians odi kan twa koma Korinto asafo no fise Korinto asafo ya asafo fe no papa mu asase ba wontem ti asem ne yo papa mu ba Korinto asafo no mu wo mu papai wen se me ji Kristo di wen se me ji Apollo di wen se me ji Yesu di tio afem papa mu ba ana Paul tros asemi na yentie se ne o kan asem no asem ne ti ne se ba koye o se na anuanom minam Awurade Yesu Kristo din so mitumfo se munyina anya anokro na papa mu amamumu na mu mabom wie paye aben kro nsusue kro mu tio o se anuanom minam Awurade Yesu Kristo din so mitumfo se tio minam Awurade Yesu Kristo din so tumfo se munyina anya anokro na motimi abom awie paye won susue kro ne abi kro mu ene de di prefer no na yensenkyere ne se onyankopon dotimu mu ti asem ne yo we na yensenkyere ne tese onyankopon do tie mu asema Paul de koma Korinto asafo no o sha se no di Yesu Kristo din pass afo nyina chew because ya di hiama church no se odona ni kan ma bibia asafo no be bia ye kwa tio se bibia se ni se odon tumi transafo no mo a bibia ko wrong ni asafo no be bia ye kwa ye bompa ye ma de che botugu ye twia se tight na ye twia tugu ye to offer ye tugu bibia be bia tudum ne di asa o tutugu Joko emoso nyankopon ka bi trasafo no oso mo fam dwunto jejeje no mfiri muso ne mo sanko na mo bo no mepe tio because mo kasa mo je mo to nyum no ne a obota na ne a obo oto o mo so mani mani chie de ne a obota na ne a obo keyboard o mo so mani ma de o so fran kasa oto no o he ne e da ni ma de asori ba twa ne o kwani ma de ni nyina bom na mo de edi asa ye dada nyankopon ya guru nyame ho tio bronsam so betra yemu adie ya adwuma but ye dia no bo nyankopon din ntino yenum kasa odo nyankopon nanso ona bra popu nyame ti Paul se odi nyankopon Yesu Kristo din sra menu amienu ene sa menu amienu entime nya no kro ni etime wie peye e won susue kro ne adwen kro mu fu se no nyame hwe o se eho no nyankopon hye ne hia ene dan kwawo ti asem pa ne ensan tutum ni kan Ephesians 4 verse 1 yanko Ephesians 4 verse 1 Ephesians 4 verse 1 na enti bibi ha o se enti afi ni Awurade deduani mitomfo se monante se dia efat o se monante se dia efata frɛ a o de frɛ mo no ahobrase adwene ojo nyina mu aboju chewie mu mun kurokura mo ho odo mu mumma modern fa asundwe homa nkura honhom ba ko yemu nipadua ba ko honhom ba ko sadia wa frɛ mo no so frɛ mo ni da so ba ko mu no Awurade ba ko gidie ba ko asobo ba ko ye nyina nyankopon ne agya ba ko odie nyina so ofa ye nyina mu na otie nyina mu nti sa spiritual father na fi ne Bible no kansa ya yira nioma bi tio hwe osofo na wo hye nase a hotetew no oni na mienu ye onua no mu ye enua no fi se nyankopon do na aka mu nyina bom tio nyankopon do na aka mu nyina bom aye mo baako ena yi tire ena yi mu adotofo adoma chede ne chairman ye nyina ye enua no
na ose mu nyina Nyankopon ne agya baako pɛ tio mu nyina Nyankopon ne agya baako pɛ obi nka na ho baako pɛ uyo sofa hweye no ama obi amfrɛ wagya sa wona wo na pampa de amane frɛ wagya na se ba honhom mu a osofo bie no a wawo asɔre ba osofo bie no a wawo osofo Nyankopon na wo ye nyina wo se awo na wawo ye no emfrɛ honam emfrɛ oba pema na obarima pem na mu no ankasa Nyankopon na wo ye nti osofo be na wo obi ofrɛ na me ba na obi frɛ obi agya tio osemu nyina Nyankopon ya baako pɛ agya baako pɛ ɔne de wo soro no ɔno na tie nyina so ɔno na fa nyina mu no ɔno na tie nyina mu tie pa we de bebo mu na mu masam na nkasa ne sɛ ɔse asafono nkwa tio asafono nkwa ne baako ya asam ne ti no church na nkasa si no sɛ church no benya nkwa ene baako ye na bia sia ko back Psalm 133 tio na sai dia ko ho se fa ko anuanu boma ye baako ho no Nyankopon hira ho dan kwa na ho na ho tuate o se asafuru baako ye ne dan kwa asafuru nkwa ne baako ye ti asem ni ye pa enti sa asafuru ni baako ya sa asafuru momo nya baako a Nyankopon kwa ni ho yesu nyame tugu ye bretugu sasa funu papa mu emu a ye bretugu ye adwuma ye hu ti asem ni o ti o se enti afemi awuradi daduani mi to mu fu se monante se dia e fata fra a wo de fra mu ti o fi so fra mu tidie ba ko mu asubo ba ko mu asubo de asubo eni mu nsusun ye asubo e ba ko pe ye pa obi esu hye agya oba na won kronkron din mu asubo ba ko pe no de mai ye wa awurade baako pɛ ye nyina Nyankopon no so ne agya baako pɛ e kodwo na ɔkyerɛ kwa fa so wo menu amienu nti sɛ wo foforo na ba sofo no bi mo wo nkrofo no sa wo foforo na firi so sofo bi aka so na wo ye na gya na wo ye no spiritual father hunhun kra wo fi so Nyankopon wo ye wie nti sɛ hunhun foforo biara wo bi foforo hu ba bia sa wo no firi onyame mu onyame wo ye dada obi enu oba ba wo ye foforo bi o se subo ba ko pɛ ene wo ye bo su hye gya oba no nkrokro dem mu ye nyina ye ba ko ye nyina ye nuanom ti asem ni ye pa na fa ye tutu mrika ye ko enim ye ko Philippians ye kan Philippians 1:27 ye ntie de o kan wa o se mumo abrabo fata Kristo asem panon kwara na sami ba mumu o sami ni ho matemu asem se mo gina pinte honhon kromu mo di okra kro bomu di aperie ma asem panu gidie o se na mama otamfo nyi mumu biara hu eno na eye yira o se eno na eye yira a obayira no nsankyerene ma won nanso ye nkwaje ho nsankyerene ma mo na ne sa ye no firi Onyankopon tio o se abrabo pa ho afutuo ti asem ni yo abrabo pa ho afutuo enti afutuo Paul de ma yo se mumo abrabo a efata Kristo asem pa no kwara tio mumo abrabo a efata Kristo asem pa no kwara eni kwase nye sufufro biara efri Bible yachi nye Bible ya kan wasilia no bibia nwram na bibia mfiri mu biem etwase de be bia ye free trosem no mu etwase ba efata asem pa no kwara tio na ye bekọ koduru empaibo Kristo boma hen emre obe free biase ni odi cha me no me no o se etwase ya brabo fata no nko a tie o se na semini ho semibo matimun kanse mu nyina gina pintin e wo honhom kromu
na mo de okra kro bomo dia pere ma sempa ne gidie no ti asem ne pa mo nyina de honhom kro okra kro abomu pere e ma sempa no se mo betimi atwe akra foforo abanyankopon dom na mo nyina be ka boma e ba ko okra kro gidie kro subo kro na mo nya agya ba ko pe a oni onyankopon a mo nya agya foforo bia ka ne ho bio tio we ya trosam na ka ho me mpese be firi mi ankasa ma honi mu akasa cheo me ka ne ya trosam na ka no tieni pa Wasi mumma otamfo nyi mu biara hu na eno na ye yira a obeyira no nsanchane ma won nanso eye nkwagye ho nsanchane ma won mamu na ne sa ye fi onyankopon tio mumma oponefo no nyi mu hu ena ko churches no dodo mu a churches amako nyina ade a me hu fi on se ehu ese hu onipa ehu church no koma osofu so elder slow sofo asori ba so no yanko oni ne tie konya ba koso o te ne change na ne yam hihye no ade because Satan ehu Satan de ehu awura yemu tie mo onyankopon do no nwie peye o se ba bira ehu ono onyankopon do no nwie peye onyankopon do no ba etu ehu tie asene pa so se Satan person sai mo ade o so de ehu wura mu we ye ba ifo nya wo be yo akwa we nya wo be yo wait say na mo tia Sunday mo wo ye so ya tio wo ye so ya opie so ne yonko ani ejina ho si ye worship amanyankopon ti asem ne yo ti ne pa because opie tumi mfa ne nkwa anto ne yonko se mo soro no onim so obekunu onim so jano homa no obepoli se due ani etio esi ye church ti asem ne pa me ni padua mi gina we makwa biara no esoro yonko ti ne pa ade twa ni pe na ka trensa na nsa hyase ye no ho adwuma na o ja ne ho ama no onim se nya de ansa ba ni bibia onsoro no ono ne ye ba ko ono ne nyina ti ni pa dua ba ko mu nto asemo hwe ye no mo ma obiara obonefo na nyim mu biara hu amfa hu anwura ne mu woni nua ho mo ma sad ne ntram mu fise no ye sanchani a ede ma wona wa yira no wona okọ he no when en sanchani ma won wesu we o sen sanchani e wo ho e chese sankrofo we sasafoto we sasafo we enyina ekọ he eno no na mo ma safo kan bo ma ye ba ko a obi adima no yonko obi atunde ne krato no yonko nsem no o se sasafo no nsanchani e wo ho ma won se okọ heaven ne nkamomu ne wo ntem no unity ti asemi pa na yen kan tu wa Philippians wa yen kan tu no so asemi ti se onuado ye kan wa na ba famo se enti se Kristo mu afutuo bi se odon chire bi se honhom back o se honhom ayon ko fa bi se ayamie ne ti mobro ho a muma managem o se muma manage ni mu se mode ade kro enye odokro okra kro de adwe kro monyere bribi atutupe ana anyonyam pehunu ho nemom mumfa ho brase adwene mumu yonkunum chanem ho mumma mumu biara enwene ono nko ara ne de nemom monhwe afoforo de bi tio o da so kani pedua ho asem asaforo ti se ni pedua pepepe eno ho asem na o ka wa no ti asem ni yo o se onuado twa se tena asaforo mu nti o se Kristo mu afutuo bi na mo benya o se homu ncheche ayon ko fa bi na mo benya o se ayamie ncheche na se timobro ncheche mumma me mani jenwie peye mi amidi mani mu kan no mumma mani jenwie peye sa fe dia me ba me be hu se munyina de okra ba ko ano kro gidie kro nkamomu honhom ba ko aka bom aye ba ko
afa obielu a odwene atutupa den anaso panyu nyam hunu ana church so kwa nyam hunu penti obekwa kojira be no kani nwa ho asem poto ka panyu nyam tio kwa ku ho asem ba de ehuri chen ye ka panyu nyam enso kobeti ye ka kra no o ka sei no anyu nyam hunu penti ti asem ni yo wasemu masanyo mai tramu mu masanyo mai tramu ti asem ni pa wase mama manije wasemu mama manije ni mu se montine ade kro enye odo kro okra kro ade kro monwire bibiara tutupe mu ana nyonyam so na momfa wo brase adwene momfa wo brase adwene emu yonko nkyane mo mumma obiara nwe ono kwara ne de na mum onhwe afofo de bi sani ameka ye no ade tani pe na nsa dimika na aduo ekwa ko protect no sa wona kapani paduane na tipen afeni paduane na adwinbo mpekwan a ye be fo so pen na kan na no ebeko tio obodi o se bibia happen obodi babia the whole body ni na carbon fight against se de be ni paduane nya banya asundue ntopia ni ma ono kwa bio wona ma na bibi ba beto ni pa wonsa wonsa dimrika enso nyensa wona kaiba o ebebo ni but nsa sore kwa ko protect ni because eni nyina tini padua ba ko mu odo ba ko na ka wonyina bom church ti assemble pa church afeyen tutumrika na yenko ka bibia kakakra bi na yasem no ba na wiye yenko Jesus o ka bibi o John 17 yenko tie Jesus mpaye oboma asafono anaso oboma nchima o se obom mpaye mana o se obom mpaye mana chidifo baba Kristo obom mpaye amameno over 2000 years ni no boss ampaye o se obom mpaye no enye wona no ho samra no kwane mu obama wona chi obeba a wona masuafo no nsem so ebeba ba gina die no ono boss ampaye ma won na yentie mpaye ose nenye yenu nkutonti na mesre na wona mo nsem so begimi adie no sunti se wonyina anya baako se dia wo agya wo mi mu na mi wo mu se wonyina anya baako wo ye mu na wiase nyine se wona osoma me dia ni onyama ode ma me no mama won se wonya baako se dia ye baako wo mi mu na mi wo mu na wo wie paye baako ye mu na wiase ehunu se wona osoma me wo do won se dia wo do me no agya won a wo de won ama me no me pese fa kwa me wono won so be ka me ho na wo hu anyonyama wa ma me no efise wo do me ansa na wo hye wiase ase agya trene wiase hu na me de me hu na yenum so hu se wona osoma me na me yudi na che won me yima che won na odo a wo do me na atra wonu na me nsoma tra wonu afemu mi enhwe odo ko a agya no do oba no tio odo agya no do oba no oba no sese agya masa odo na ode do no ebi mra metra me no mu no odo no ye nkamo mu nti o se me ne magya nyina ye baako ne ohun me no ohun magya ti asem yo frise onyankopon do aka oba no ne ne honhoma bom ayon baako nti afa Kristo sese sawum na nyankopon de do no a woni na agya nyina ka bom aye baako no onyankopon ma sa do no metena wo ene wo me ene wo entem na kan mo nye baako na afa ma konya tunya ba mo no Kristo so tunya ba betena ye mu nti so onyankopon do no mae enka me no momo there is no way onyankopon sem betumi atra me no mu da tio ne ebe bia no mfiri nya me honhom ne mum so onyankopon do no ba na betra ye mu na kan bomo a yekoka asmafo no se
na nkama mu aba to so won na ogidie nyina akoma no won kra nyina ba ye ba ko na ma wonya tumi edite Awurade Yesu Kristo ho adanse na dom kase pa ba won so ne free sada no bie no kansa ne owo ye ne dia bio no no won sase ne japade nyina kotonton no de bai na suafo no so amiensa tetefo no na dia farebon na sefo ba omujigu omo na sidi na mo masuafo no se Kristo abekan aboma ye nipadua ba ko nti asafo no ti pain se a nine side ebre and se bre ni bre ntimu mi echem ni emfama obia se de hia no na hotomra because akana ya akansa akatre akamodi ni nyina nti asuafo na mienu anyonyam hunu pewa anya tutu pewa na mo chaja pade no ma obia wo se de hia no ti asem pa ena sikai ba asofo mu aso packet mu a yemiamia so a okoso osofo me ho akire me boa me oso ye fasting 4 days bra me mo mpaye tio we na aduane ana ye de ma church members sikana nkase ye de tutoka sisi adan tiene pa Kristo seja ka won bom ye on ba ko e wo ye mu se dia wo ti me mo na me ti wo no sawo pepepe na ya safo no na ma wo nyina amra maka me ho na wo me hu odokura odi dome sanya me no mi no tie tio Kristo pesa me no mi no nya kwanya na ye ba sanya agya no oba no tie agya no oba na buma ye ba ko saro pepepe no pesa me no mi no so bom ye ba ko na odo no wo he odo na fine ti asem ni ye pa ye last quotation asem na wie ye last quotation here the dwadi no aba na wie ye kan 1 Peter 3 verse 8 akofam asem ti ni se ba ko ye odo ahobrasia ne fache asem ti no na 8 ni se tio ye wi asem no ha Peter e wi asem na mane o se na wie ye ne se mo nyina nya adwen kro muhuru me mam ho munu dom ho se anuanom moyam nsesem mam ho munyine ahobrase adwene mumfa bone ntwa bone soka enso mumfa oye ntwa oye aka na momunhia efrise yemu no wafram se mumra magishira tio aside Jacob back Psalm 133 asem na wie ye no akosha ase we chese ne edi na chi ni odi sa asem ma ye no o ya sase ne wie ya pa o si asem na wie ye nyina ne se mu nyina nya adwen kro mu no do mo ho odo kro mu na mu huru me ma mo ho tio se ne di padue hu ma na ho no sa na church no monye mamum panyo nyam hu bia wo mu mamunya tutupe mamunya dufupe ni bre mamun twetwa mo nanti munye baako fise no mu na wa frem so mo mra magi nhira nti akosa 133 ho ano akoka che o se hweye a eye ne fe a eye se nuanu bom tena faako etise mo pa odi gu aro na pampam na sanfa na bodwusem na be gu ne ntare mu ano so etise hamon bosu a san wo Zion be poso o se ho no Nyankopon sisi nhira ne nkwadada tio enti David Peter say ba kuye na ebe no mu na ho no Nyankopon freye na fiaba nti e nkrofo ntwase eni kwanse ya no timi dome tio ye nkrofo eni kwanse kasa ne obia ye nti ti asem ne pa aduane na ode ato chance no mama me kopani ti na bebu aso ama no dabi ne mo mu me ma mo ho na mo ndo mo ho na mo nhyiahyia mo ho fuse no mu no Nyankopon frɛ mo ba sɛ mo mra magi nhyiahyia ba ko ye mu no Nyankopon sisi ni nhyiahyia odofo ti asem ne pa ye ba asem na wie nyam so padwumadie e ba na wie asem ne nyina ne sɛ etwa sɛ ba ko ye etra ye mu as a church
Sabaku ye ni hwa ye bretugu ti asem ne pa sabaku ye ni hwa ye pa ye mum paye e mo uja emfri sunsane ye mum paye mo wie wo nyina ye mum paye ma ufo sorry ye nsem koma kese nkan intasoma kese ye bretugu fi se Kristo se safo nyina be so wonwuma abananim watemu agwananim abetire nyuma kase a woye e wo no Kristo din mu nanso be so nsem mfiri mi sonko fi se mra mo hye nkomo de papa mu na hye mu de nyonyam hu na hye nkom no kura Nyankopon se kɔhye no wo kɔhye no wo kɔhye pa wo ani onyam wo kɔ kam ye wo sa kɔ ide wa ben wa adua wo de kɔ ye no tio anyonyam hu no pa tutupe ahomaso me chenwe enkanka brochia segana de eja wo ho ayeni ni won krata ne oni nkrata but na church si ukoma wo be kono omo won krata wo mukuo omo ni nkrata wo mukuo awarefo wo mukuo sujafo wo mukuo kwa wo brasafo no wo papa mu akese wo class Yesi yesunyame eduru kwesiada na kwesiada ye beko ye mpabo akese ya akototo primak mpabo ne ne keka ho TK Max ne ne keka ho yakogege ejina so atenten ye mowre ayese de koyi awo emaye twie ne penti ya kanim atese White House kwa ye penti ni sa sentaria kese ya lumu anu igufam twa asofo itai echane okosa konfo tio ye kwako gina ho akoye adwuma ye hu akotetie mo tugu abetena fie ama ye tia be paye tio fise wo frifia akasa akona akra no ne nua bi wa sonde mo aye na bi safran we no tia me amenye so nanso se nka wo be gina for buche nanim na mpo kai so no nua bi wa sama jai to ko ne no nua no nkoka mom tio ne nkoka mom nkamom me se Emre sase fo na akwa no kro ade kro so obechichi kura didin no si abantente akopem nyame ani no onyankopon ba be hu won se oye aduma no ne onyankopon kan ne se bibiro ni wa ebetumi ya stop sankofo fi so onyina adwira ba ko onyina kasa ba ko onyina kan bom mami obi no obetumi di nkamamo so nkunim da no one hwe ne yemfa to homa When America crocassia dawi. Oh, once a poo, no cheer for chronoso. Tio, oh, once a poo, a cheer for chronoso. Wow! With America for whom a ding, or when son, or when you did no one to stop upon other trap. Because po, we had ding. O bien over to the person could no bien over to stop popo. Sapocas and cheer for in so I just on your coupon. You know why? Because Sutin once I see soon bubua, na ne po akoka bom. Me ka bibia to adwuma ne. No one there unity to me. Tio, asio once I see soon bubua, asio susan po e bua. Hwe toilet nsoko eyi a ebugba no, e kokokokwa ni nyina wiye na ko wiepum, e kwa na po age wo. No one nyina ka bom. Poji wo na ponsusu se. We every toilet mu na bai. Ana we free sudade mu na ba na we free sukankan mu na ba na wa jiwo nyina boma ye on baako nti obiara ni asase so abode biara no a betime defeat po unity tio onyankopon sa woto no ankasa de tomi mu nyina no ontumi stopo nti mu mienko papa wo mu yenko ye onkasa no basabasa ni mo hwete asase so eno de betime ma ho gya adwuma no unity baako ye eno na Kristo sema me no eno na Paul de ba wiye sa asem no nyina wiye ne se yenye baako yentumi enye baako a bibia ye onyankopon mu bia ye tugu onyankopon ka ho odofo ba bibia wa me se asemi enhwehwe wakoma mu entra mu asemi nyi dabre wakoma mu na nhya sese ye ho adwuma na mfa onante na fa hwehwe ba bia ubenya honhoma yokufa ubenya nia obefre ne se unia wo honhom a woni ni nyina tie subo baako
gidie ba ko do ba ko mu amu nyina nja na nja ba ko pra wo so Onyankopon na mu ne agya foforo bi anka ne mo nya mesema woni se sa kwa wo Onyankopon momaw David so Onyankopon na jene tata de le fa kwante ne su konsu e hodwo me sese na da bi Onyankopon enye tata mfa konsu e hodwo hu so yo defend so Onyankopon so no Onyankopon meji tata no mfa nkodia o kra benya home na mom sanchane chesa wo ko hell e via do so papa mu Onyankopon kai ho nyamso paduma de agaba na wiye Nyankopon aduma next week ni Onyankopon de be ma ye no ye be sia ba ne adofo nyina aba be che brother Paul brother Kweku adofo mutie me na nyina brother Sam Sam Onyankopon ka mu nyina mo ho sister Ama ni amedofo pa akopɛ Onyankopon ehia mu nyina ye de asɛm no aba na wiye Nyankopon aduma next week e be ba otwede mpo Nyankopon ye da wase sɛ na nso die ne mu kan na ode aba bedu sam pempenso yi Ebenezer ye da wase wadom no nti amen